समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने आज ये वाक्य माध्यम आम जापर जे गोटे विश्वासर शक्ति के से विश्वास द्वारा कौन न कर माथ्यू 8:5-13 पद पर्यंत एपरी लिखा जाए यीशु कफरनहूम प्रवेश करते जड़े शत सेनापति ताहांको निकट को आसी विनती करी कहिले, हे प्रभु मोर दास पक्षाघात रोगरे अतिशय जंत्रणा पाई गृह शज्यागत अच्छी। से ताहाकू कहिले, मु जाई ताहाकू आरोग्य करिबि। किंतु शत सेनापति उत्तर देले, प्रभु आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरि योग्य नुहे, किंतु केवल पदे आज्ञा करंतु मोर दास सुस्थ हेबो। कारण मु पराधीन मनुष्य हेले सुधा मोर अधीन सैन्य माने अछंती। मु जनकु जा बोली कहले से जाए, अन्य को आस कहले से आसे, पुणी मोहर दास को एहा कर बोली कहले से ताहा कर। यीशु एहा सुनी चमत्कृत होई पछरे आसुथिबा लोक मानकु कहले, मु तुम मानकु सत्य कहूछि इस्राएल मध्यरे काहाटारे एडे बड़ विश्वास पाई ना। किंतु मु तुम मानकु सत्य कहूछि अनेक पूर्व और पश्चिम आसी अब्राहम इसाक और जाकोब सहित स्वर्ग राज्य भजन रे बसिबे, मात्र राज्यर संतान माने बाहर अंधकार रे पकाजिबे, सेठारे रदन और दंतर किड़ीमिड़ी हेबे। आउ यीशु शत सेनापति को कहले, जाओ तुम्हें जेपरी विश्वास करियछ तुम प्रति से परि से दंडरे तार दासटी सुस्थ है। मोर प्रिय माने ए वाक्य रे हमें तीनोटी विषय देखि पारिबा। प्रथम हैला से गोटे बड़ उच्च लोक थिला, तार कथार सैन्य माने कार्य करथिले। द्वितीय विषय होछि तार विश्वास और तृतीय विषय होछि नम्र। मोर प्रिय मान आम जीवन रे अनेक प्रकार अभाव आसी थाए, सेते बेले ता से अभाव जा फाइनेंशियल हो कि पारिवारिक कोनसी समस्या हो, जहाँकि आम मान सुस्थता हो, जहाँ किसी भी आम परमेश्वर को निकट रखा पड़ी थाए। जदि आम भावुँ जे प्रभु तो जानी से देखु अच्छी से जानी से सब ठीक करदे, मोर प्रिय माने मु कहबाकू चाहे ता केबे भी ठीक हेबो नाही। जेते जाए से विषय पाई आपण प्रार्थना करि नाहंती, ता परमेश्वर को निकट रखी नाहंती, ता केबे भी ठीक हेबो नाही। जोहन 14:13 पदरे पुणी पिता जेपरि पुत्र ठारे महिमान्वित होती, एथिरे मते तुमे माने मो नाम रे जहा किछि मागिबो मु करिबि। आमे जानि अछु जे यीशु तांकर शिष्य मानकु बारंबार प्रार्थना करिबाकू कहउथिले। आमे प्रार्थना करू तहिरे परमेश्वर ता ठीक करिवे। मोर प्रिय माने प्रभु आम मानकर प्रार्थना को आवश्यक करंती, बा से आम्भे माने तांकर निकट प्रार्थना करू एहा से चाहंती। आपण जदि भाबुछनी प्रभु आम मानकर प्रार्थना काहेकि आवश्यक करंती बोली, तो डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइतबा लिंक को जाइकि आपण से वाक्य मध्ये देखि पारिबे। आसन देखिया प्रथम विषय, से गोटे शत सेनापति थिले, तार अंडरे अनेक सैनिक कार्य करुथिले। से एठारु जा कहले से माने जाउथिले, एठाकू आस कहले से माने आसुथिले। आपण थरे भाबिके देखंतु, से सैन्य मान को कहि पठाइथिले कोन यीशु ताहांको निकट को जाई न थांते, जे प्रकार मार्था ओ मरम कहि पठाइथिले। मोर प्रिय माने यीशु निश्चय सेठाकू जाई थांते, हेले भी से यीशु को निकट को जाउ अछंती, से निजे जाउ अछंती परमेश्वर को निकट को। आम पाखरे जदि आज फाइनेंशियल अधिक अछि बा आमे के गोटे पोस्ट रे अछु, तो आमे कोन करू अछु ना बालक आज्ञा को फोन करी घर को डाकू अछु, मोर पुओर झियर देह खराब अछि टिके प्रार्थना करि देबे, से जेमिति भलो हेबो। बालक आज्ञा आसो टिके घरे फाइनेंशियल टंका पैसा रो अभाव चलछि, टिके प्रार्थना करि देबो। आमे कोन करि थाउ ना आम अनुसार बालक आज्ञा को चलाई थाउ, एहा केबे मध्ये ठीक विषय नुहे। एहा द्वारा आमे केबे भी पूरा डिलीवरेंस को पाई न थाउ। वाक्य लिखा जाए जे बालक 2 गुण आदर पाइबा योग्य अटे। जदि आमे तांको आदर देउ नाहु, आदर करू नाहु, ताहाले आमे परमेश्वर को वाक्य पालन करू नाहु, सेथि पई आमे पूरा छुटकारा को पाई न थाउ। तृतीय विषय होछि विश्वास। 8 पदरे एपर लिखा गला जे, किंतु शत सेनापति उत्तर देला, प्रभु आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरि योग्य नुहे, किंतु केवल जे पदे आज्ञा करंतु मोहर दास सुस्थ हेबो। एटा शत सेनापतिर विश्वास गोटे नेक्स्ट लेवल रो थिला। यीशु ताहाकू कहले जे मु जाई ताकू आरोग्य करिबि, किंतु से कहिला ना तुमे पदे खाली आज्ञा करो एबे मोर दास सुस्थ होई जिवो। मोर प्रिय माने आपण थरे भाबिक देखंतु जे ता केउ प्रकार विश्वास नथिला जे यीशु ख्रीष्ट मध्ये चमत्कृत होई कहउछंती जे, आउ यीशु से विश्वास को देखि पछरे आसुथिबा लोकंकु कहिले, मु तुम मानकु सत्य कहउछि इस्राएल मध्यरे काहाटारे एपरि एते बड़ विश्वास पाई नाही। मोर प्रिय माने विश्वास हेउछि आम मानकर मूल दुआ। विश्वास जेतिकी बड़ होइथिबो सेतिकी बड़ कर्म मध्य हेबार आमे देखिबा।
କାରଣ ଯେତିକି ବଡ଼ ମୂଳଦୁଆ ସେତିକି ବଡ଼ ଘର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଯେ ସତ ସେନାପତିକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ ତୁମ ପ୍ରତି ସେପରି ଘଟୁ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଦାସଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ସୁସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ବା ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ସତ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 107:20 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଠାଇ ସେହି ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଅଭାବ, ଅନାଟନରେ କିପରି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଇ ବଟନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନମ୍ରତା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସତ ସେନାପତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା। ତାର କହିବା ଅନୁସାରେ ସୈନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାର ଅଧୀନରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଆସ କହିଲେ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଦାସ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥତା ପାଉ। 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସତ ସେନାପତି କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦାସ ପକ୍ଷାଗତ ରୋଗରେ ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଗୃହରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ହୋଇଅଛି। ଦାସର ଅର୍ଥ ଚାକରକୁ ବୁଝାଏ। ଆଜି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଠିନ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଓ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସତ ସେନାପତି ଯଦି ତାହାର ଦାସକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତା, ତ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ତାର କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଯାଇଥାଉ। ସେ କେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ବିଚାର କରିଥାଉ, ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ଦାସକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଉ କି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ, କୌଣସି ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ହେଉ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତ ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖିନଥିଲେ। ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ କି ପାପୀ ଥିଲୁ, ଆମେ ଶୈତାନ ଦାସ ହେଇ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯେପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉ, ଆମର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଆମେ କୌଣସି ଲୋକର, କୌଣସି ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। ଦିଶା ଓ 53 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଏପରିକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି, ତ ଆଇ ବଟନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ରେମକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହୁ, କେବେ ବି ଆମେ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ହଉ, ଆମେ ଗର୍ବ ନ କରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ନିଜ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।